यसु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुचे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से आपके पास लेकर आए हैं सुचे मोती, और बहुत सारे ऐसे सुचे मोती जो बेशबहा हैं, बेशकीमत हैं, और जो शहद के टपकों से भी मीठे हैं और सोने बल्कि कुंदन से भी महंगे हैं। आज हमारे साथ जो महवे गुफ्तगू होंगे वो हैं बिशप मजीद नाज आशिक। बिशप साहब, आपको वेलकम करते हैं सुचे मोती प्रोग्राम में। और बिशप साहब बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च के बानी और चेयरमैन हैं, और सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इन्होंने MBA किया हुआ है, और ना सिर्फ MBA बल्कि ये थियोलॉजी में PhD भी हैं। बिशप, आपको हम वेलकम करते हैं इसमें। और आज जो हम मौजू लेंगे वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगाज़ करें, आइए हम दुआ करें। हमारे साथ दुआ करेंगे बिशप मजीद नाज आशिक। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। क़ुद्दूस मेहरबान खुदावंद, दिल की था गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरे प्यार के लिए और तेरे उस जलाल के लिए जो तू अपने लोगों के बदनों से ज़ाहिर करता है। क़ुद्दूस मेहरबान खुदावंद, आज जब हम तेरे हजूर में महवे गुफ्तगू हैं तो तेरे खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर में सरेंडर करते हैं। जो भी बातचीत तेरे ख़ादम के साथ की जाए, और तेरे खुदावंद वो सारे सुच्चे मोती जो तेरे कलाम मुक़द्दस में से तेरे खुदावंद सीखे सिखाए जाएं, बख्श दे कि उसमें तेरे पाक रूह जो हमारा मददगार है वो हमारी सहायता करे, ताकि हम तेरे खुदावंद तेरे नाम की वुसअत के लिए अपने बदनों का इस्तेमाल करें और तेरे नाम की तमजीद हो। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाज़रीन, आइए हम किताब मुक़द्दस में से आज का विर्द देखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उसे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक़्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। बिशप, हमने इस तमसील में जो मेरे यसु अल मसीह ने जब वो तालीम दे रहे थे, बहुत सारी तालीमात तमसीलों में है। जी। यहाँ पर हम तमसील में देखते हैं कि कड़वे दाने कोई दुश्मन खेत में बो गया, जबकि जो खेत का मालिक है वो अच्छा बीज बोता है, और अच्छा बीज बोने के बाद रात को कोई दुश्मन आता है और कड़वे दाने खेत में बो के चले जाता है। हम यहाँ पर कड़वे दानों का तज़किरा करते हैं। मैं समझता हूँ बिशप साहब, आजकल भी कड़वे दाने मौजूद हैं,
बिब्लिकल जो टीचिंग्स हैं, इससे हट के भी कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि हम अलहदा से डगर पर चल निकलते हैं। जी। ये कड़वे दानों के मुतल्लिक़ आप कुछ बता सकते हैं कि कड़वे दाने क्या हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे और कड़वे दाने के लिए हमारे बाकी एपिसोड चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डोमिनिक जवेद साहब कि आपने एक बार फिर मुझे यहाँ पर जो है वो मदऊ किया ताकि मैं फजल टीवी पर आकर इस प्रोग्राम में जो कि सुचे मोती हैं, इसमें आकर खुदा के कलाम के सच्ची बातें जो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखी हुई हैं उन पर बातचीत कर सकूं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक जो है वो आपने चुना है। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, मैं इस बात को जो है वो बताना चाहता हूँ कड़वे दानों की मिसाल पे, क्योंकि आपने पूछा कि कड़वे दाने जो है वो क्या हैं। एक्चुअली बाइबल मुक़द्दस में अगर हम इस तमसील को देखते हैं तो इसमें खेत का जिक्र है, और खेत को हम जो है वो इस दुनिया के साथ जो है वो तशबीह दे सकते हैं। और उसके बाद बीज जो है वो खुदा का कलाम है। और इसके साथ साथ जो कड़वे दाने हैं वो बातें हैं जो कि कलाम के मुनाफी हैं या कलाम के बरक्स हैं। कुछ बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो बिल्कुल वो कामल था, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि दुश्मन रात में आया, हमारा दुश्मन भी जो है उस वक्त आया और उसने बाग़ अदन में एक कड़वा बीज जो है वो बोया, और आदम और हवा ने नाफरमानी की और फिर उनकी ज़िंदगी में जो है वो गुनाह जो है वो आया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और मैं समझता हूँ वो बातें जो कलाम मुक़द्दस के बरक्स हैं वो सब कड़वे दाने हैं। बाइबल मुक़द्दस की तालीम तो बड़ी वाज़ेह है, क्लियर तालीम है। जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज है वही सही दाने हैं, बिल्कुल वही सही बीज है। बीज कलाम है जो बोया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बीज जो है वो कलाम है। बीज तो अच्छा बोया जा रहा है, लेकिन जब बीज बोया गया है तो फिर दुश्मन, यानी मैं यहाँ पर दुश्मन की बात करूँगा एंटी क्राइस्ट की भी, बिल्कुल वो लोग जो मसीहत से हटकर हैं या मसीहत के मुखालिफ हैं, जो मसीह के दुश्मन हैं या मसीहत के दुश्मन हैं, जो खुदा के कलाम के दुश्मन, बिल्कुल वो बीच में ऐसी चीज़ें बो जाती हैं कि जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं। बिल्कुल हमें नाज़रीन बाइबल मुक़द्दस की सही तालीमात पर चलना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कलाम के मुनाफी हमारे लोगों के दरमियान मौजूद हैं। बीज अच्छा बोया जाता है, लेकिन दुश्मन जो है वो कड़वे दाने बो कर चले जाता है। आज हम नाज़रीन एक कड़वे दाने का जिक्र करेंगे। बहुत सारे कड़वे दाने हैं, एक कड़वे दाने का तज़किरा करते हैं, और वो लफ्ज़ है जलाल। कैसा टॉपिक है बिशप साहब? जलाल के बारे में हम बात करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जलाल के बारे में अगर कोई किताब लिखी जाए तो बड़ी ज़ख़ीम किताब बन जाए, जितना जलाल का ज़िक्र किताब मुक़द्दस में है। जलाल के, अगर हम जलाल की तशरीह को देखें, जलाल की तफसीर को देखें, तो बहुत सारा हमें जलाल से मुतल्लिक़ बातें मिलती हैं। आइए हम नाज़रीन एक और बात को हम देखते हैं। बिशप, आज हम जलाल के लिए बात करेंगे। जी जी। जब हम एक लफ्ज़ जलाल को चूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर है कि हम जलाल के मफ़हूम को भी जानें, जलाल के मानी को भी जानें कि जलाल के मानी क्या हैं। और क्यों ना हम एक तो हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो कामूसुल किताब है, कामूसुल किताब में जलाल के बारे में क्या दर्ज होता है, हम उसे देखते हैं कि कामूसुल किताब इसकी तशरीह क्या करती है। जी भी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कामूसुल किताब में इसकी तशरीह क्या है? कामूसुल किताब में जब हम इसे देखते हैं, इसके जो मायने हैं वो फजीलत के हैं और खूबी के हैं। और फजीलत से मुराद हम क्या लेते हैं? खुदा का फजल, खुदा की वो बड़े अजाइब काम,
خدا کے وہ معموری، خدا کا وہ پریزنس، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا کی فضیلت میں آتی ہیں۔ فضیلت سے میں یہ بھی مراد لیتا ہوں کہ کسی چیز کا بہت بالا تر، بڑا ہونا، اعلیٰ بالا ہونا تر۔ اور بالا تر ہونا اور تمام چیزوں سے بڑا ہونا بھی بالکل بالکل۔ فضیلت۔ اور کیا آپ کہہ رہے تھے؟ خوبی، اور خوبی تو خدا تعالیٰ میں بے شمار خوبی ہے۔ بہت ساری خوبی ہیں، بالکل۔ اور اگر ہم ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے پروگرام کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم خوبیاں بے کتاب شمار ہیں۔ مقدس میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں قاموس الکتاب میں، تو قاموس الکتاب جو اس کی تشریح کرتی ہے فضیلت کی، یعنی کہ فضل سے بھری ہوئی بات، بڑا ہونا اور تمام چیزوں سے بالا تر ہونا، اور خوبی کی وہ خوبیاں جو خدا تعالیٰ کی قدرت میں یا خدا تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہیں، انہیں کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہ خوبیاں جو ہیں اگر ہم انہیں گنوانا چاہیں، ان کا تذکرہ کرتے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل وقت درکار ہے خدا کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے۔ ناظرین، جہاں پر ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے قاموس الکتاب میں سے جلال کی تشریح کو دیکھا۔ بسب ایک ہمارے پاس اردو کی لغت ہے، بڑی مصدقہ لغت جسے ہم فروز اللغات کہتے ہیں۔ فروز اللغات جو ہے وہ جلال کی کیا تشریح کرتی ہے؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنی ہمیں جو ہے وہ عظمت کے، یعنی کسی کا عظیم ہو جانا، ہونا، بڑا ہونا، رب الفاج، رب الفاج کے بھی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ عظمت کے بھی، عظیم، خدا کی ذات جو ہے وہ عظیم ذات ہے، عظمت کے بھی۔ جلال چونکہ خدا سے منسوب ہے، بالکل، عظمت کے بھی معنی نکلتے ہیں، اور شان و شوکت، شان و شوکت کے نکلتے ہیں، روب داب کے نام نکلتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ کسی چیز کا روب ہونا، روب داب کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور پھر بشپ صاحب، طاقت اور حشمت بھی، بالکل بالکل، قوت، طاقت، اور میرے خدا سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کون ہے قوت والا، اور وہ اس کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ خدا کی ذات سے متعلقہ باتیں ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی بشپ صاحب ہم جلال کے معنی جیسا فروز اللغات میں غصہ کے بھی ہیں، بالکل، جیسے کبھی کہتے ہیں کہ یار تو بڑے جلال میں آ گیا ہے، یعنی کہ غصے میں آ گیا ہے۔ بالکل، اور جلال کے معنی جو ہیں، جیسے آپ نے کہا شان و شوکت کے، شان و شوکت جو ہے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جلال جو شان و شوکت ہے، یہ بادشاہوں کے لیے یا بہت عمرا کے لیے کہا گیا شان و شوکت کی بات بھی۔ اور جب میرے یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا اور ابلیس نے اسے آزمایا، بالکل، بائبل تو ابلیس نے کیا کہا اسے؟ دنیا کی ساری شان و دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دوں گا۔ اگر شان و شوکت کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس جلال کو شان و شوکت کی بات کرتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت کی۔ اور دنیاوی شان و شوکت جو ہے وہ خدا سے متعلق نہیں ہے۔ دنیا کی شان و شوکت ہم خدا کی برکات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم برے کاموں سے یا جیسے کیسے بھی، اور ان سے بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ پھر جلال کے ایک اور معنی جو ہیں تیزی اور تندی کے بھی، بڑی جلال کی باتیں ہیں یہاں پر۔ اور ناظرین، اگر ہم جلال کی بات کریں قاموس الکتاب میں بھی، اور اگر ہم فروز اللغات میں دیکھیں، تو یہ ایک وسیع المعانی لفظ ہے، اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں۔ اور جلال کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر آج ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں تو ہم ایک کوزے میں سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بشپ صاحب، ایک اور بات ہم کہیں گے کہ جلال کا لفظ جو ہے جی بائبل مقدس میں بے شمار جگہ پر ہے، جی، بے شمار جگہ پر ہے،
اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں جلال کا لفظ کتنی بار آ گیا ہے؟ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں اس لفظ کو آیات میں، تو میرے خیال میں جہاں تک میرے نالج کی بات ہے، آلموسٹ 119 آیات جو ہیں وہ خدا کے جلال کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین، 119 آیات جو ہیں پرانے عہد نامہ میں جلال کے لفظ کو بیان کرتی ہیں، اور 119 آیات کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ کتاب مقدس میں دیکھیں تو بسب اگر ہم اسے دیکھیں تو خروج میں یہ 10 بار آیا ہے، احبار میں 2 بار آیا ہے، گنتی میں 5 بار آیا ہے، پہلا سیمول 1 بار، پہلی سلاطین 1 بار، پہلی تواریخ 3 بار، دوسری تواریخ 3 بار، ایوب میں اس کا ذکر 3 بار ہوتا ہے، اور زبور جو حضرت داؤد کی کتاب ہے اس میں 37 بار، بہت زیادہ، بالکل 37 بار بہت جلال کا ذکر جو ہے ہمیں ایوب میں ملتا ہے۔ امثال کی کتاب میں 2 بار، یسایہ نبی کے صحیفہ میں 28 بار اس کا ذکر ہے، یرمیہ میں اس کا 4 بار، حزقیل میں 17 بار، میکا میں 1 بار، اور حبقوق میں اس کا ذکر ہمیں 2 بار ملتا ہے۔ کل ملا کے یہ 119 بار ہو گیا پرانے عہد نامہ۔ ابھی ہم نے نئے عہد نامہ کی بات نہیں کی، اور جتنی آیات 119 ہم نے پرانے عہد نامہ میں جن کا ذکر کیا ہے، کہیں پر بھی ایسی کوئی آیت ہمیں ملتی ہے کہ جو خدا سے منسوب نہ ہو؟ نہیں جی، جلال خدا سے منسوب ہے، بالکل کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ جلال کا ورڈ جو ہے کسی انسان کے لیے ہے۔ یہ جلال کا لفظ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس بادشاہ کے لیے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور الہوں کا الہ ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ 119 بار آ گیا، تو ضرور ہے کہ ہم نئے عہد نامہ میں بھی دیکھیں کہ یہ کتنی بار آتا ہے۔ بسب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں یہ کتنی بار آ گیا ہے؟ آلموسٹ نئے عہد نامہ میں، کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ 39 جو ہے وہ بکس پر مبنی ہے، اور جو نیا عہد نامہ میں وہ 27 بکس ہیں، کل ٹوٹل یہ 66 بکس جو ہے وہ بنتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو نئے عہد نامہ میں پرانے عہد نامہ سے زیادہ بار اس کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہم بکس بھی کم ہیں اور تذکرہ بھی زیادہ ہے۔ اس میں ہم حقیقت میں وہاں پر خدا یہوہ جو ہے پرانے عہد نامہ میں ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا جلال جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے اندر رہ کر اس کو جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 128 بار جو ہے 128 بار، اور بشپ صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ 128 بار اگر اس کا ذکر ہے تو 128 آیات موجود ہیں اس کے لیے۔ اگر 128 اور 119 کو ہم اکٹھا کریں تو یہ تقریباً 243 بار بن گیا ہے۔ بالکل ناظرین، 243 ورسز جو ہیں وہ بائبل مقدس میں جلال سے متعلق ہیں، اور ان تمام آیات میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں جو جلال کا لفظ انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو متی رسول کی انجیل میں 3 بار، مرکز کی انجیل میں 3 بار، لوکا کی انجیل میں 28 بار، اور بشپ صاحب سب سے زیادہ جو ذکر ہمیں ملتا ہے یوحنا رسول کی انجیل میں 25 بار جلال کا تذکرہ ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو، اور جتنے جو کم ایمان کے لوگ ہیں، ہم انہیں تلقین کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی پختگی کے لیے آپ یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ ضرور کریں۔ یوحنا رسول کی انجیل میں 25 بار، اعمال میں 3 بار، رومیوں میں 15 بار، تیتس میں 7 بار، عبرانیوں میں 5 بار، پطرس 11 بار، یہودا 1 بار،
मुकाशफा 7 बार और पहला क्रंथियों 12 बार, दूसरा क्रंथियों 12 बार, इफिसियों में 6 बार और फिलिपियों में 4 बार। और अगर हम इन सारी बातों को देखें तो फिर कुलसियों में भी 4 बार, पहला तसलनिकियों 2 बार, दूसरा तसलनिकियों 5 बार, पहला तिमोथियस 2 बार और दूसरा तिमोथियस पहली एक बार, दूसरा तिमोथियस 1 बार इसका जिक्र होता है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बार अगर किताबों में जिक्र जलाल का मिलता है और अगर हम जलाल की बात करते हैं और कहीं पर भी ऐसा हमें शायबा नहीं मिलता कि खुदा अब जलाल से खाली है। बिशप साहब, क्या हम सूरज चमकता है और उसकी रोशनी ज़मीन पर गिरती है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या हम नीचे से सूरज को रोशनी पहुंचा सकते हैं? कतई नहीं। चांद चमकता है, उसकी रोशनी से दुनिया का मंजर बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अंधेरी रातों में अगर हम चांद का रोशनी आ जिक्र करें तो वो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे एक किसी ने बहुत बड़ा जो है वो चिराग जला दिया है कि हम अंधेरे में भटके ना। तो क्या हम चांद को नीचे से रोशनी दे सकते हैं? नहीं। सितारे रोशन और मुनव्वर होते हैं, हम सितारों को रोशनी नहीं दे सकते। और अगर आपके ऊपर कोई लाइट जल रही है तो क्या वो जो बल्ब है आपको रोशन नहीं कर रहा, आपको रोशनी नहीं दे रहा, आपके कमरे को रोशन नहीं कर रहा? क्या आप उस एक बल्ब को रोशनी दे सकते हैं? कतई नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर बिशप साहब हम अब अपने सही टॉपिक की तरफ, मैं समझता हूँ कि हमने अपना सफ़र जो है सही टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। अब अगर हम इन चीज़ों को खुद से रोशन नहीं कर सकते और जलाल जो कोहे सीना पर बसम करने वाली आग की मानिंद था, बिल्कुल जो खुदा का जलाल था कोहे सीना पर बसम करने वाली आग की मानत था, और खुदा के जलाल जिसकी कोई ताब भी नहीं ला बिल्कुल। सकता। मूसा को खुदा ने कहा था कि मैं तेरे पास से गुजर रहूंगा और तू मेरे जलाल से सिर्फ जलाल को देख सकेगा। और अगर हम आज इस कड़वे दाने का फिर से जिक्र करते हैं, बिल्कुल। ये कड़वा दाना कलीसियों में खुदा के कलाम ने नहीं बीजा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हमने इब्लीस बीज गया है। और कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हम नीचे से जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए, हम उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, हालांकि उनके अमाल उनके साथ बिल्कुल गए ऐसे ही हैं। है, ऐसे बिल्कुल जो कुछ उनके अमाल हैं, उन अमाल के मुताबिक उनका फैसला होगा। ऐसे मुकाशफे में अंबिया ये बात इकराम, लिखी है। हाँ, अंबिया इकराम दुनिया से चले गए, हम अंबिया इकराम को नीचे से जलाल नहीं भेज सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अंबिया इकराम को जो है वो जलाल नहीं दे सकते, वो तो खुद एक बहुत बड़े जलाल के ताबे रहे। बिल्कुल तो आज हम एक जिक्र करते हैं। भाई साहब, मैं बहुत सारे चर्चिज़ में जाता हूँ, आप भी बहुत सारी कलीसियाओं में जाते हैं, और बहुत जगह पर हम कन्वेंशंस, क्रूसेड्स और प्रेयर फेस्टिवल सारा कुछ देखते हैं। आज ये लफ्ज़ जो जलाल का जिक्र हम क्रूसेस में या अपनी इबादत में करते हैं, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ये गलत हो रहा है। बिल्कुल अब हम क्या कहते हैं कि ए खुदा हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे तेरे नाम को जलाल देते हैं। वो तो खुद जलाल का सर चश्मा है, वो तो खुद मंबा जलाल है, वो तो खुद जलाल है। तो हम उसे जलाल क्या दे सकते नहीं हैं? दे सकते। हम कैसे दे सकते हैं? हम एक बल्ब को रोशन नहीं कर सकते, हम सूरज को रोशन नहीं कर सकते, चांद को रोशन नहीं कर सकते, और अपनी एबिलिटी से हम किसी चीज़ को भी रोशन नहीं कर सकते। तो फिर हम खुदा को जलाल देने के लिए कैसे चल पड़े? ना सिर्फ ये, बल्कि कई दफ़ा हम कलीसिया को उभारते हैं। बिल्कुल हम कलीसिया को कहते हैं कि तालियां बजाकर खुदा के नाम को जलाल दें। कहते हैं कि बिल्कुल नहीं कहते हैं। कि आए हम तालियां बजाकर खुदा के नाम को जलाल दें? भाई खुदा के नाम को जलाल क्या देने लगे हैं? हम तो उसके जलाल के खुद से मोहताज हैं। और फिर कई दफ़ा मैं वर्शिपर्स भी कई दफ़ा कहते हैं कि आइए हम गीत गाएं और गीत गाते हुए खुदा के नाम को जलाल दें।
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کیونکہ ہم نہیں، ایسا ہوتا ہے، ورشیپرز کہتے نہیں ہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں سکتے، ہم اپنے جلال کہیں نہیں دے دے سکتے، ہم بالکل۔ جلال نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم جلال دیں، تو ہم جلال دے کہاں پہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا کہ جلال ہم خود سے خدا کو دینا شروع کریں؟ اور اگر ہم دیکھیں ایک اور بات کو، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری عزت اور سارا جلال یسوع نام خدا کے بیٹے کو دیتے ہیں، یا یسوع نام کو دیتے ہیں۔ ساری عزت اور سارا جلال، نہ میری کوئی اتنی عزت ہے اور نہ میرے پاس جلال ہے، ہم کیا دینے چلے ہیں؟ ایک بڑی ایک عجیب سی ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کڑوا دانہ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اور پھر کئی دفعہ آؤ ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ اور مجھے بڑا یاد آتا ہے پادری حزقیل سروش صاحب نے جب یہ گیت لکھا کہ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، تو میری بات ہوئی ان سے، میں نے کہا او پاجی ہے کی کیتا جے، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے؟ یہ ہوتا کہ سارا جلال یسوع تیرا ہی تو ہے۔ بالکل۔ کہتے یار اب یہ نکل گیا، اب کیا کریں؟ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بعد میں یہ مشکل ہوئی۔ ناظرین، اگلا ایپیسوڈ ضرور اس پروگرام کا دیکھیے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی، اور اس پروگرام سے متعلقہ دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔